Bi. Yes sir. Lu tau lagunya gak? Cause tonight will be the night that I will ball for you over again. Tahu lah. Siapa nyanyi? Siapa nyanyi tapi ya? Jimmy Eat World. Enggak. Second hand. Jimmy Butler Eat World maksud gue. Ini lu tau lagunya gak? We're going down in an early round. Giannis is coming down, Duncan. Itu lagu tentang nasib Miami Heat nanti di playoff. Oh gitu. Anyway, kita ngomongin soal divisinya Miami. Southeast Division NBA preview. This is Box Out. Yes, kembali lagi di NBA Season Preview. Sekarang Southeast Division bareng gue Raditya Alif dan Abindra Pradika. Yes sir. Lo sepakat gak kalau gue bilang Southeast Division tuh Miami Division? Of course. Udah jelas ya, nggak perlu di Southeast, kota paling Southeast, tim paling Southeast aja ada Miami. South Beach di South ujung Beach, gitu ya. Southeast. Do you think this is like the division di mana ada ketimpangan antara satu tim dengan tim lain atau enggak? Well, there's Atlanta technically gitu. Always akan ada sih, tapi but when we're talking about pasti playoffsnya kayak yang paling jauh ya. sih kayaknya enggak, masih ada Central sih kalau yang paling jauh. Karena itu Milwaukee sama Indiana kampret loh emang. Enggak, you gak say Milwaukee sama Chicago malah gue yakin. Enggak, there's Cleveland. Pistons. There's Cleveland over there. Yeah, I mean like, relatif. Okay, let's talk about Miami. Tim yang paling di PHP-in deh. Last season finishnya is just the 7th in the East, rekornya 44-38, tapi masuk NBA Finals. Kalau kita ngomongin soal key additionsnya, ada not Dame, gak ada Dame. Gitu. Ini rookie-nya Jamie Jaquez lewat draft. Thomas Bryant free agency center, sebuah posisi yang mereka sepertinya selalu butuh. RJ Hampton ya, yang ketika sebelum masuk NBA kita kira akan jadi bintang yang gede, ternyata enggak. Josh Richardson ini udah berapa kali sih? Gue ngerasa dia kayak Loki tau gak, kayak di dalam siklus waktu gitu deh ke varian Miami yang lain. Dan ada kehilangannya Gabe Vincent yang ke Lakers, Max Strus yang ke Cleveland, bukan Tyler Hero ke Portland. Masih ada. Gue kalau jadi Tyler Hero Media Day itu gue yang kayak, do you guys still want me sebenarnya di sini? Victor Oladipo kembali ke OKC. So let's just make it simple, man. Emo Jimmy Butler. Let's see Emo Jimmy Butler. Emo ini tahun lalu kan dia reggae Jimmy Butler. Sekarang dia emo. Ini kayaknya emang Jimmy Butler nih nge-treat Media Day itu kayak Met Gala. Halloween kalau dia Halloween. Mungkin gue gak tahu, mungkin musim depan dia bulat kali. Yang gue nyebelin tuh apa? Kalau main fantasy kan. Yeah. Kan gue tuh sangat suka dengan avatarnya. Statsnya yang dibawa oleh Jimmy Butler, so I always draft him. Oke. Tapi gue tahun ini kayaknya enggak, karena gue harus ngeliatin gambar mukanya. Karena foto di media itu yang bisa dipakai buat. Karena tahun lalu dia reggae kan tuh. Yeah. Oh man. I think musim depan is gonna go like Pompadour. Terus mulut. He's just gonna go through the ages. He's gonna grow. Ya kalau throw biasa lah callback. So Emo Jimmy Butler. Yeah. Is this team going back to the finals or not? Bakal balik ke final atau enggak? No. Susah ya. Lalu pun cuma karena bukan hoki. Karena progresi 3 point yang di luar nalar. Oh iya bener, sampai lupa ya. Kita ngomongin soal banyak faktor. Kita ngomongin soal the dog in Jimmy. It came down to that. Dan regresinya tuh nggak sesering itu ya. Is there any way to explain that? Selain hoki deh. No, it's just shooting progression aja. Shootingnya tuh panas banget. Mungkin a bit of like Spoelstra juga. Yep, knowing what plays to run, the combination, terus juga defensively juga getting the stops, momentum. Tapi I think this Tyler Hero is just too old. Tyler Hero is too old? Kyle Lowry is too old. Tyler Hero menurut gue apa ya? Yang tadi lu bilang pasti akan ada udah kayak Aiton waktu di Phoenix lah, yang kayak do you want me? Dan dia pun juga menurut gue udah agak pasif agresif ngomong. Gue sebagai Wisconsin boy yang di mana mau beli baju dia, gue kan beli baju dia,
Okay. Well, ini kan ketika lo ngomongin soal progresi 3-point-nya. Yeah. A lot of it came down to the role players. Tiba-tiba yang panas tuh ganti-gantian. Tiba-tiba Gabe Vincent, Strus, and all that. Nah, beberapa pemain itu udah gak ada. Ya, di episode sebelumnya lo sudah bilang mereka akan drop karena nggak di hit culture lagi. You did say that. You did. Yeah. Khususnya buat Max Strus gitu. Itu pasti Tyler Johnson, semua. Pertanyaannya, Jamie Hakes sama Nikola Jovic bakal step up nggak untuk ini? No, I don't Jovic think. nggak bisa main kayak di FIBA World Cup. I think it's Jamie Hakes sih yang gue lumayan penasaran sih. Yeah, but I think kayak mereka butuh tuh yang kayak those shooters. Mereka mungkin masih punya Duncan Robinson, masih punya Caleb Martin. Oh yeah, Caleb Martin. Tapi for sure. I don't think Caleb Martin is gonna shoot 40% again from the 3-point line. Mhm. I don't think Nikola Jovic. Ada Josh Richardson sih, tapi I think it's just too much to ask. Kalau ngomongin hit, look, biasanya tuh ya, ini tentu ini nggak bisa dijelaskan secara rasional ya. Ada aja. When you put them down, tiba-tiba tuh jadi entah itu jadi bumbu atau apa yang bikin mereka tiba-tiba bisa naik secara absurd. I will say this though ya, I mean yeah, they're still gonna make the playoffs, and it's gonna come down ke match up juga ketemunya sama siapa ya. Gue tuh nggak akan kaget kalau Philly kayak gini, mereka tuh bisa colongan loh sebenarnya. Kalau si Miami ya, kalau buat gue. Jadi Philly kalah sama Miami kan? Iya, kalau Philly-nya kayak gini ya. But I will say this though, ya. Ini Erik Spoelstra banyak yang bilang dia wizard, ya. Lo nonton Star Wars nggak? Iya. Ada satu seriesnya namanya Ahsoka. Oh ya, but I don't watch the series. Si Erik Spoelstra tuh kayak ada satu penjahat yang kulitnya biru, namanya Admiral Thrawn. Jadi dia beda tuh sama Darth Vader. Nah ini muka is ugly blue face ya. Okay. Ya. Karena dia ini punya kemampuan bikin anak buahnya respect ya. Jadi di dalam series Ahsoka, dia tuh udah terdampar puluhan tahun di planet lain, nggak bisa keluar. Stormtrooper-nya itu kalau udah mati ya, bisa dibangkitin. Ada arwahnya gitu. Nah menurut gue Erik Spoelstra tuh kayak dia. Taktiknya sejenius itu, tiba-tiba orang-orang biasanya tuh bisa overperform. Ya tapi ini permasalahan menurut gue. Admiral Spoelstra ini. Di tahun ini kurang banyak orang mas-mas biasa. Oke. Karena kayak Jaime Hakes, Nikola Jovic itu kan kayak terus anak muda belum mas-mas. Draft pick lumayan tinggi lah. Tapi maksudnya nggak yang kayak Gabe Vincent, Max Strus yang undrafted gitu lah. Mungkin ada Haywood Highsmith. Oh ini lo the word was this, chip on the shoulder. Iya, ada chip on the kurang. Main-main yang punya motivasi. Mungkin nanti banyak yang di-cut. Mungkin kalau gue jadi dia, kalau ada gue cut aja banyak, terus nanti gue ambilnya main-main ngasal. Oh jadi jadi jago. Enggak, jadi Miami Culture tuh bikin Hunger Games dulu kan. Diadu tuh. Squid Games. Oh, Squid Game dah gitu kan. Nah, lu bisa bayangin sih main Miami kayak lu yang di Squid Game yang pakai kue tuh, yang bikin payung. Ditembak Jimmy Butler. Oke, masih di Florida. Kita pindah ke some Magic. This is my team now. Orlando musim kemarin peringkat 13 di wilayah timur, 34-48. Key addition-nya dari draft kedua, Anthony Black and Jet Howard. Dan ada om-om dari Australia nih, Joe Ingles. Bol cabut. Here's the question, man. Bol. Line-up-nya itu cukup berpotensi lah ya. You got Banchero, you got both Wagner brothers, Markelle Fultz. There's gonna be a question apakah dia bisa benar-benar diandalkan dari jarak jauh. See here Orlando, the Magic. Is it enough untuk tembus ke playoffs menurut lo? Bisa gak tuh abrakadabranya tuh bukain pintu gitu? Bisa. Yes. Yes. Okay. I'm saying yes. Explain the magic. Menurut gue gini sih, tahun lalu mereka jelek banget ya awalnya kan. I think only won 3 games in the first 20. Tapi ended the season mereka mengakhiri musim itu dengan rekor yang cukup bagus, 29 kali menang dan 28 kali kalah. It's a 500 team. Dan menurut gue di East itu rekor 500 itu cukup lah untuk membawa lo di play-in at least. Dan gue liat growth-nya Banchero kemarin main di US National Team. Growth-nya Franz Wagner, the world champione. Moritz Wagner juga. And then you have the veteran presence. Mereka agak kurang shooter sih. Tapi menurut gue kalau Gary Harris bisa sehat. Dan ada satu pemain yang menurut gue jadi X-Factor.
Jonathan Isaac. Si pendeta. Anti vaksin. Pro polisi. Anti Black Lives Matter. Black Republican ini. Iya lah, kalau dia bisa mengesampingkan those his beliefs. Mengesampingkan inilah pokoknya distractions. Iya. Ya, lu punya starting five yang tadi diliatin gambarnya kan. Lu punya Jonathan Isaac coming off the bench. Iya. I mean, that is a legit DPOY candidate loh waktu dia sehat sebelum bubble. Dengan lengthnya, aktivitas defense-nya. That's a scary team. Dan mereka masih bisa aja nuker Jalen Suggs sama Cole Anthony untuk a more proven veteran bench player. Yeah, I think the front court of this team menurut gue keren ya. Like all the things they can do, the size, the length. Yeah. Tentu gue punya pertanyaan soal konsistensi perimeternya, but just looking at how muddled it is in the East and cycles lah. Terkadang tuh sebuah tim tuh ada momennya, ada kesempatannya buat mekar gitu. I think gue nggak tahu apakah it's a lock in the playoffs kalau gue, but I'm pretty sure they're getting into the play-ins. Gitu. Dan menurut lo ini timnya siapa by the way in the long term? Is it Banchero's team or Wagner's team? Timnya Markel. Enggak lah, timnya Banchero. Okay. I'm very high on si Wagner. He's just he can just do a bit of his IQ and all that tuh bagus banget. Menurut gue, I think Wagner is a better player at this point. In some aspects ya, dalam beberapa aspek. Tapi menurut gue dia juga punya kerendahan diri untuk menjadi kayak saya orang asing nih di sini. Saya pendatang. Saya jujur dunia. Dia bisa ngomong ke depan Bangkir loh. Shouldn't that be the other way around? Ketika lu main di FIBA World Cup yang lawan gue menang, gue juara, lu enggak. Terus dia I'm give you the team lah. I've had mine. Baik banget ya kalau udah kayak gitu ya. Soleh. Let's shift to tim yang lebih jelek. The Washington Wizards. Temanya sedikit ini. Iya, makin ke belakang tuh enggak. Bukan makin ke belakang makin jelek. Last season karena kita bahas Hawks terakhir ya. 12 di wilayah timur, 35 and 47. Key additions-nya. Di White House ada pool party bro. Jordan Poole, Tyus Jones ya. Yes sir. Dia di draft dapat Robinnya si Wembanyama di Prancis, Bilal Koulibaly, Landry Shamet via trade, dan yang kehilangan pemain jagoannya kan cabut ya. Bradley Beal akhirnya cabut. Kristaps Porzingis cabut, Monte Morris cabut. So pertanyaannya ini pertanyaan terbaik ini. Jordan Poole itu muggle atau wizard beneran? You're a wizard. You're a wizard Jordan. Kayaknya sih ya. Wizard beneran dia. Gue gak tahu wizard mesti kayak, harusnya kalau bisa ditonjok sih bukan wizard. Nah kan dia gak boleh ngeliatin sihirnya di luar. Kalau gak di Bradel sama Ministry of Magic ya. Iya nanti. Aduh, basically I think gue ngeliat video-video juga yang kayak di interview wataknya udah berbeda banget. Gue gak tahu apakah ini dia berubah jadi kayak diplomat di Washington, kota administrasi. Tapi menurut gue dia lebih dewasa dan dia diberikan kunci oleh Wes Unseld. I think this is his team, right? If you look at it, Kuzma's there, but he's the numero uno on offense. Dia punya Tyus Jones, dependable backcourt partner juga. This team's defense is gonna suck. Tapi I think this is gonna be like a proving year buat Jordan Poole. He might make the All-Star game. Statistically he might explode. Tapi sebuah tim yang presidennya Jordan Poole, Presiden Poole ini that has to be a bad team, right? Dia gak akan masuk playoffs. Nah, ini sebenarnya timnya tuh kebanyakan. Coba. Gini deh, kan consensus is bad. Jadi let's make good cases lah buat Washington. Coba. Mereka, ini I'm make a good case. Yes. Mereka secara collectively jelek. Tapi kalau lihat secara individu, those are good role players. Kalau kita lihat, sudah pasti Tyus Jones is the best backup point guard di liga, di NBA 5 tahun berturut-turut kali.
Daniel Gafford is a solid center. Andre Shame is a shooter. Dia tahun lalu bisa ngeliat. I think one of the few times Nuggets kewalahan ketika Dan Shamet karena ini Washington, Amerika Serikat tentu ada hubungan baik dengan Israel. Deni Avdija ya. Deni Avdija, really one of the best defenders at his size. Terus Danilo Gallinari. Oh Gallinari ya di Delon Wright, Raja perimeter defense, Raja Steel, right? Mike Muscala. Jadi mereka semua akan disatukan oleh Jordan Poole ya. half blood Tapi ya ini satu tim, dan gue sih berharap main-main mudanya yang kayak Johnny Davis, Corey Kispert, sama Eden Elvia make that step. Dan juga ada kayak Patrick Baldwin Jr. So it's ada Amar Gill. Defense Anthony Gill. Anthony Gill. Ini defense ini pasti kayak pentagon sana dari plastik ya. Anjing, lu tau ini gak? Kalau di Ice Shield dulu. Siapa men? Kan ada Pentagon itu kan, yang defense US. Pentagram. Ini komik Ice Shield 21, komik American Football. Ceritanya tim Amerika Serikatnya itu ada pentagram 5 pemain terbaik ya. Ini isinya gini-gini nih, Kak Kuzma. Oke. Nah, it's gonna be a bad team. Enggak gini, will it be a fun team to watch deh. Fun ya. I'm gonna, this is like a fantasy goldmine for me. Oh, empty stats ya. Empty stats ya. Iya. Dan pasti ini, tapi ini kita ke konteks fantasy deh. Ini tim yang akan menghasilkan diferensial yang cukup nggak? Like do a lot of fantasy basketball players ngambil pemain dari tim kayak gini? Harusnya sih ya. Oke. Apalagi if you can get like Kuzma and Poole, karena itu value akan gede tuh. Oh iya, dia berbagai macam metrik tuh bakal dapat banyak kan. Dan kayak this team is like very very chaotic kan. Iya. Dan maksud gue itu yang bisa membuat kadang-kadang kayak surprise factor. I mean you would only get Poole sama Kuzma itu kayak di late rounds, kayak mid rounds, round 6, round 7. Tapi ya value-nya bisa jadi kayak mirip round 1. How high are you on si Bilal Coulibaly? Not as high. Karena waktu di draft gue ngasih Wizards grade-nya C+ at best. Lo mending dia gak trade sama Pacers. Tapi ada yang bilang kayak, oh this is the next coming of Giannis. Oke. So we'll see lah. Karena yang mirip-mirip sih kayak dulu juga Giannis waktu di draft, people are like, what the fuck? Oke. Let's just talk about tim yang paling pingin lo bahas. Yes, Sir Charlotte Hornets gak ada yang. Atlanta Hawks, ATL. Musim lalu peringkat 8 di East, 500 rekornya. Menang di play-in lawan Miami. Dan itu yang bikin kita semua ngira Miami shit actually. Kemudian masuk first round playoffs, kalah sama Celtics. Key additionsnya di draft dapat Kobe Buffkin. Dan di lewat free agency dapat Patty Mills. Dan key subtractionnya yang gue udah ngomong dia mau dipindahin dari dulu, John Collins. So ini kan Hawks ini tim yang cukup fluktuatif ya sebenarnya. Akankah Hawks terbang tinggi mendekat ke matahari seperti di tahun 2021? No. Itu kan karena Doc Rivers ya sebenarnya. Not yet. Mau Ben Simmons ya. Not yet lah. Kenapa? Selain bias lo yang subjektif itu, lo kenapa sebegitunya sih sama like Trae Young and Hawks? Just look at the starting lineup. Kenapa? Apa salah mereka gitu loh? I mean you got John Murray, DeAndre Ayton, DeAndre Hunter, Saddiq Bey, sama Clint Capella. Boy, language bro. Capella. Acapella. Nah itu dia. Kalau lihat itu mirip banget sama, lo tau tim apa? Utah Jazz zaman Quinn Snyder. Same coach, same team composition, not going anywhere. I don't see someone like Rudy Gobert. Capella. Okay. Baik, just a different height and all that gitu ya. Tapi kayak similar, kayak lu punya dua guard. Lu punya dua wing yang lu jadikan interchangeable forwards. And you have a big role in pick and roll big di Gobert X Capella. Berarti bakal tetap masuk playoffs dong kalau misal lu samain sama Jazz. Masuk, bisa aja, tapi kayak it's not going anywhere gitu. They don't have the flexibility. Karena bench playernya pun nggak ada stretch pick. Onyeka Onwu. I love Onyeka. I want Onyeka to be the starter sebenarnya. Makanya gue naruh is Clint Capella gonna be there di akhir musim gitu. Kalau gue sangat idealnya adalah lu trade Capella buat what's your language, biasanya lu ngomong sum of the parts, buat parts of the sum. Oh ini apa namanya, the sum of the parts is more. Lu trade Capella buat kontrak-kontrak yang lebih kecil, lu dapat shooter atau stretch big, you play Onyeka as a starter, lebih switchable, lebih bagus secara offense dari segi passing, lebih at least lebih versatile, and I think that's where the Hawks can get some. Karena menurut gue kebanyakan wing
Lu punya DeAndre Hunter, Saddiq Bey, Bogdan Bogdanovic, AJ Griffin, really good by the way. Wes Matthews, Garrison Matthews, too many wings, not enough stretch bigs. Ya namanya juga Hawks. Makanya pengen terbang. Nggak, cuman gini, I think untuk nambahin poin lo aja ya. Yeah. Menurut gue kalau mentoknya adalah playoff, sebenarnya dibandingin musim lalu, there's still some room for upside dengan skema yang kayak gini. But menurut gue yang lebih penting adalah koeksistensi antara Dejounte Murray sama Trae Young. Ketika dua-duanya main bersama, actually the record wasn't that good. It was just a little bit above 500 tuh nggak salah. Mereka ada satu fun fact. Apa? Mereka selalu gak pernah gak pernah 2 game lebih bagus atau lebih jelek dari Ya, rata. mid. Bener-bener That's the word. Mid. rata. Mid gitu. MID. Sama seberapa buy-in-nya Trae Young yang at some point sering disamain sama Steph Curry to playing off ball. Emang dia sangat bahaya ketika main on ball. Mukanya skeptis banget ketika gue main on ball. Karena agak susah bos. Nggak, cuman Quinn Snyder motion offense. Look, tadi apa? Lo minjem analogi gue, the parts are more ya. Some of the parts. Menurut gue, if he embraces a bit of more off ball, ya, walaupun itu kayaknya taking away his greatest strength, that creates variety yang lebih banyak, and that creates more problem gitu. And he's a player yang punya gravity lah. Nah itu dia. Nah makanya menurut gue, again, kalau misalnya karena yang permasalahan sama Utah juga kan Donovan Mitchell waktu itu kan, agak-agak terlalu sentris Donovan Mitchell. Jadi kalau dia hot, teman-temannya dilupain. Terus begitu dia harus ngoper, temannya nggak ada Tapi kan shooting. satu perbedaan Capella sama Rudy Gobert, nggak ada alasan Trae Young untuk nggak ngoper ke dia kan sebenarnya. Yeah, you're right sih. But there's one name I wanna throw into the equation. Makanya gue pengen buat Capella di trade sebenarnya. Itu adalah Onyeka goes to the starter, Jalen Johnson jadi punya room buat bermain. Dan bertumbuh ya. He's a really good stretch forward. Dia bisa bawa bola. Dia itu kalau nggak salah harusnya jadi top 10 pick. Projected top 10 top 5. Tapi di Duke itu dia tiba-tiba keluar. Atau Kentucky loh. Pokoknya di waktu kuliah dia keluar dari tim. Karena malah udah capek katanya main. And then he dropped into the 22nd pick. Dan bersama siapa namanya itu? Hawks. And I think he's primed to have a breakout season sih. Kalau Capella gitu. Sehingga ada kebutuhan mainin dia. Yes. The funny thing about the Hawks ya dari dulu. Dari zaman dia di bawah Bud ya. Dia tuh selalu kayak jadi tim yang dibandingin sama satu tim di barat, tau gak sih lo? The Spurs of the East. Bahkan sampai rekor dia paling bagus. Warriors juga seperti and then itu. Warriors of the East. And now it's kalau Jazz of the East tuh gak terlalu bagus lagi sebenarnya gitu. Kayak kementokannya tuh udah implied gitu loh. Nah, ngomong-ngomong soal mentok. Ini mungkin tim yang terasa jauh lebih mentok lagi. The final team on our list. Yang saking mentoknya mau dijual sama Michael Jordan. Udah dijual gitu. Well, it's not like he did a good job anyway. Charlotte Hornets. Yeah. Last season 14th in the East. Rekornya 27 and 55. Key additionsnya di draft yang lo benci banget itu Brandon Miller. And you got Nick Smith Jr. Key subtractionsnya nggak ada. Headline. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Armada Hornets ini. Arahnya tuh kemana? Gak jelas. Dia kan tank man. Udah itu aja sih. Tapi they're too good to tank. Lu punya Gordon Hayward. Gue bahkan lupa dia masih ada di NBA anjing. Lu punya Terry Rozier. Lu punya LaMelo Ball is really really good man. Is he gonna be healthy this season? Ya kalau dia healthy, look at that. Matanya sampai bersinar ngeliat Brandon Miller. Karena dia punya target yang bisa finish. Iya. Kalau itu Scoot matanya ada bintangnya juga. Oh bete dia ngeliat sana. Iya. Tapi dia cabut. Jadi menurut gue sih itu dia kayak kalau misalnya PJ Washington juga balik. Oh iya, ada size sedikit jadinya. Gue nunggu banget Mark Williams sama LaMelo Ball main bareng. Yang kayak developing chemistry. Karena dengan kreativitas LaMelo Ball sama athleticism Mark Williams. It's gonna be one hell of a pick and roll tandem. Tim League Pass lah ya bahasanya. Seru buat tonton. But they're gonna miss the play-in, right? Ya. Gimana ya kayak sebenarnya pemainnya lengkap sih. Lu punya ball handler, lu punya off ball shooter dari Rozier yang bisa create on his own. Lu punya Gordon Hayward yang bisa segala macam. Lu punya Miles Bridges. Gak ada yang. You want to talk about that? Nope. I think he will play. Posisi lo selalu deh Miles Bridges seperti yang kita ketahui melakukan domestic abuse dan mengaku
guilty. Ya. Nah sekarang dia dapat semacam kontrak lagi dari Hornets setelah semusim nggak main, sempat ada suspensionnya. Belum dijalanin tapi. Oh belum ya? Dia akan dijalankan pasca dia. Berarti dia tuh akan absen kayak 10 I think so. game di awal musim kan. So take lo soal dia masih diizinkan main. Menurut gue ini Hornets akan dapat lashback. Oh pasti. Backlash banyak banget sih. Eyelash. Cashback. Ya backlash sangat besar dan I don't think he should play. Dan gue gak ngerti kenapa masih di extend kontrak sih. Gue mungkin kalau kasus kayak gini ya, mungkin gue agak bandingin sama bola karena belakangan yang mungkin lebih akrab sama kuping fans olahraga di Indonesia tuh adalah kasus di bola. Mason Greenwood ya. Yang anehnya selalu berhubungan sama main Manchester United ya. Mana lagi? Oh, Anthony juga sempat kena kasus kan. Sama Man City yang Mendy. Kalau itu aja bisa absen lama, padahal di courtnya not guilty, walaupun gak proven innocent juga gitu. Rasanya cepat sekali dan rasa konsekuensinya tuh nggak sebegitunya ketika only 10 games man. Like, yeah. you suspended. What kind of signal are you sending? Ini menurut gue yang agak-agak aneh sih kayak kalau lo bandingin tapi 10 games ini gue sih belum lihat berita. 10 games was the gue lupa detailnya, sempat ada reduksi kalau nggak salah. Gue baca, mungkin yang tahu bisa komen. Lo suspend Jamoran 25 game because of guns. Right, showing guns. Yeah. And getting a lap dance. Miles Bridges 10, Josh Primo ngeliatin pipi. Eksibisionis ya. Ke Clippers dia. Apa? Diambil Clippers aja cuma dikasih 4 atau 5 games tau gue. Oh gitu. Itu gue selalu ngerasa itu taktiknya Clippers tau gak lo? Kenapa emang? Untuk mancing Harden ke dia stripper. Oh, kami gak just stripper ya. Josh Primo kan tekniknya stripper kan. Anjing. But I see that's just agak aneh sih. Dan menurut gue NBA can be political dan unless like domestic violence becomes like a really political ini gak akan diangkat-angkat sih pasti. Ya ini kayak sesuatu yang sangat nggak NBA gitu. Yeah, untuk ngasih ini. I mean like with the Derrick Rose stuff zaman dulu. I mean you got 2 head coaches yang udah pernah kena domestic violence case juga kan. Jason Kidd, Chauncey Billups. They're all point guards. Selalu dipikir-pikir. But anyways, it's something yang menurut gue NBA emang gak pernah bisa keras sih masalah ini. It's a problem. Yeah, so I mean that's gue juga gak setuju sih. Dia dikasih kontrak dan bisa main lagi. Ya, dan dengan segala hormat, it's Miles Bridges gitu loh. Kayak gitu. So anyway, ya selama dia apa? Hornets satu lagi. Siapa? You know Kai Jones, right? Oh iya juga, ini kan yang di social media ngapa-ngapain. Menurut gue ini emang franchise gurem aja sih. Kayak, tapi emang menurut lu udah pernah lihat videonya belum? Belum. Like dia itu gambar pakai di apa namanya? Di dinding pakai krayon, terus nari-nari nggak jelas keringetan, terus kayak claiming I am God, I will be better than Kobe, Michael Jordan. Ini kayaknya ini satu Charlotte nih. I think he's sick sih tapi. Charlotte rehab nih. Gila sih sebenarnya. Kasian sih kayak I don't know man, this team it's just too weird aja sih kayak semua orang yang bermasalah ngumpul di sini. Just blow up the team lah kalau kayak gitu lah. Anyway, sekian buat preview Southeast Division ya. Division yang kayaknya Miami, Orlando, Atlanta sisanya kayak gitu. Sound off di kolom komen kalau menurut lo ini timnya terlalu rendah, ini timnya terlalu ketinggian, or you have another take, we would like to know. Siapa tahu bisa jadi bahan kita. Kita akan kembali dengan preview divisi-divisi lainnya. This is Box Out and we are out.